ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ କୁହୁକ ବହିର ପାଠ 7 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 9ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କିଏ କିଏ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି 9ଟି ହେଉଛି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତା ମାନେ 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 9। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, 9। ତେଣୁକରି এই যে ଆମେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 9ଟି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 9 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ? 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 9 ହେଉଛି ତାହେଲେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତା ମାନେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9 ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କିସ? ଆମେ 9ରେ 1 ଯୋଗ କରିବା। 9ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 10। ଠିକ୍ ଅଛି। 9ରେ 1 ଯୋଗ କଲାକୁ ହେଲା 10। 10 ହେଲା କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକି ନା 0 ଆଉ 1 ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି 10ଟା ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ 10 ପାଖରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 10 ପରେ ହେଉଛି 11 12 13 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତେଣୁକି 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ୟା ପରେ 99 ପରେ ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ 10 ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 10। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ 10 ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇଭଳିଆ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କିଏ ରହିଲା? 99। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତାହେଲେ 99। ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଆ ଜାଣିଲେ, ଆମେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ। ଯେମିତି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଭିତରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9। ତାପରେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠି? ନା 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲା ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିଲା? 10। 10 ଆସିଲା। 10 ହେଲା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ସେ 10 ପାଖରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସରିଲା କେଉଁଠି? ନା 99ରେ। ସେଇଭଳିଆ 99ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, 99ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 99ରେ 1 ଯୋଗ କରିବା। 99ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, 100। 100ଟା ଏଇ ଯେ 100, ଏଇଟା କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା? କେତେଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, 1 2 3ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି। ତେଣୁ এই যে 100 পাখରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 100 ପରେ 101
102 103 এই ভଳିয়া চাললা কেতে কেতে পর্যন্ত যাব 999 ହେଲା 999 ପରେ ଆଉ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେହି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 999 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 100 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେ ଏଇ 100 से भाया 3 अंक विशिष्ट बड़ संख्या किए आसला 3 अंक विशिष्ट सबुठारू बड़ संख्या 999 है तेणु आम जमी 99 1 जोग कर तार परवर्ती संख्या 100 पाइले 100 है 3 अंक विशिष्ट संख्या से भाया 999 1 जोग कले तार परवर्ती संख्या मिल 999 1 जोग कले केते हेबो ठीक अच्छे 1000 तेणुक ये 1000 आसला केतटी अंक रोची 1 केतरी 4 ठीक अच्छे 1 2 3 4 अंक रोची तेणु यू 4 अंक विशिष्ट संख्या आरंभ हो गला या पर सेमती 1001 1002 ये भाया चलला केते 9999 पर्यंत गले 9999 एटा हूँ 4 अंक विशिष्ट सबुठार बड़ संख्या या पर जे तार परवर्ती संख्या जो 5 अंक विशिष्ट तेणु आम 5 अंक संख्या पर्यंत जीवानी क्या आम 4 अंक विशिष्ट संख्या तक बढ़िया तेणुक एठू आम जानले जे यही सबुठार 4 अंक विशिष्ट सान संख्या है 1000 आउ सबुठार बड़ संख्या है 9999 है तेणुक 4 अंक विशिष्ट सबुठारू सान संख्या केते 1000 4 अंक विशिष्ट सबुठारू बड़ संख्या 9999 है ना तेणुक आम 4 अंक विशिष्ट संख्या पर्यंत आम आसीगले तेणु 4 अंक विशिष्ट संख्या विषय किसी आम धारणा तुम आसला ना नहीं आसला यापर आम कि करवा 4 अंक विशिष्ट संख्या को लेकिन तुम बही अच्छी चित्र से आंब टकई चित्र से आम जा से आम 4 अंक विशिष्ट संख्या को पढ़ा लिखा है देख ये देख 10टी लाइन अच्छी 10टी लाइन अच्छी प्रथम गोटे टकई तापर 2टा तापर 3टा एमती टकई सब आंब टकई रही प्रत्येक आंब टकई 100टी लेखाएं आंब अच्छी देख ये प्रथम लाइन ले अच्छी 100टी आंब अच्छी समान केते 100 समान हूँ आम संख्यार के लिखा 1 रे 2टा शून्य दबा 100 है 100 जगह 2टा शून्य देले 100 है सेमती 2टा टकई 100 समान है के 100 200 संख्यार ताको लिखा 200 सेमती 3 नंबर लाइन ले 100 200 100 300 हो गला संख्या लिखा 300 यही भाया चलला केपर 10 नंबर लाइन रे रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब गुड़ारे 100 सबु टकई 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 100 तामाने 10टा टकई अच्छी 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 ये है 10 सेठे जमी आम 100 एक पर 100 बदले 2टा शून्य देले 200 2 पर 100 बदले 2टा शून्य देले 300 3 पर 100 बदले 3टा शून्य देले सेमती 10 100 बदले 10 पर 3टा आम दबा 2टा शून्य है यहाँ गोटे कौशल यहाँ 100टा को संख्या लिखा यहाँ गोटे कौशल है 100 बदले 2टा शून्य देले से संख्याटा आसीगला है
100 पर संख्या 1000 आसीगला सेटा को 1000 संख्या 1000 घर को आसीगला तेणुक ये आसीगला यहाँ आसीगला आम जो पढ़ी 4 अंक विशिष्ट संख्या ये भी आसीगला से ही 4 अंक विशिष्ट संख्या तेणु पे सब 4 अंक विशिष्ट संख्या विषय कि धारणा पाइला धर आज पढ़ी गल कि सब अभ्यास कल घरे बापा तुमको जानापी तुम्हें केते दूर किस पाठ पढ़ुच किस तेणुक तुमको गोटे किस कले जे तुम्हें ठीक करुच कि भूल करुच काम पाठ पढ़ी से तुम कि कले जे बापा कहले छुआ तू 1000 टका नोटा दुकान को नहीं जा 1000 टंकिया नोट गोटे देले कहले नहीं जा छुआ तू या दुकान खाली 100 टंकिया नोट आणबू ये 1000 टंकिया नोटा को नहीं खाली 100 टंकिया नोट 100 टंकिया नोट आणब माने केतरी हम 100 टंकिया नोट केतरी हम आम कि करवा ना ये 100 टंकिया नोट रे 100 रे जे 2टा शून लिखाई 100 है बेलू 1 रे 2टा शून देने 100 होची से ही 2टा शून को ये 1000 लिखाई अंकटी संख्याटी 1000 संख्याटू आम ये 100 रे 2टा शून रही 1000 डाहाण पटू 2टा शून को आम गुल गुले देले तामाने बाद करदेले तापर जहाँ रहा ताकू आम पढ़िले ये 2टा शून बाद देला केते पढ़िले खाली 10 पढ़िले ना नहीं खाली 10 पढ़ले तामाने 100 टंकिया नोट 10 टी हम है से भाया आउ दिने कौन कले ना से भाया 1000 टंकिया नोटा देले 1000 टंकिया नोट देले देकर कहले छुआ तू जाना है खाली 10 टंकिया नोट आणबू केतोटी होची तेणु 10 टंकिया नोट आने पठेले तेणु केतोटी हम आम से गोटे कौशल आम जमी 100 रे 2टा शून को काटी 100 रे 2टा शून रही 1000 डाहाण पटू 2टा शून को बाद देकर बाकी संख्या को पढ़ी आम जापारे से भाया आम 10 रे केतटा शून अच्छे गोटे शून अच्छी तेणुक से 1000 डाहाण पटू गोटे शून को आम राउंड बुलेदेले बाद करदे तापर बापट को थी संख्या को आम पढ़ले बापट को जो संख्या रहा पढ़ा के 1 10 100 है तेणुक 10 टंकिया नोट केतटी हम 100 टी ये भाया तुम्हें कौशल शिखल ये दुकान को पैसा भंगेवाई पठेबे ये कौशल करके तुम्हें भंगेकी आण तेणुक ये तुम्हें 4 अंक विशिष्ट संख्या पढ़ल किसी धारणा पाइल तार हिसाब निकास विषय किछिटा जानिल तेणु परवर्ती क्लास रे आउ अधिका जानिबा अधिका कार्यफल सब बही रही अभ्यास करवा आज एतकी थाऊ धन्यवाद।